یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ حقیقت بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحان کوئی اللہ. سلیقہ ہے آرزو کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد محمد وعلی محمد یہ ہمارے ڈاکٹر حسن اختر صاحب جو ہیں وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں گے. انشاءاللہ پروگرام شروع کرتے ہیں ڈاکٹر. انشاءاللہ سورہ الحدید کی آیت 112 کی قرأت سے سعادت حاصل کروں گا، اور اگر وقت ہے تو چند الفاظ اس کی تفسیر کے بھی پیش کروں گا. جی ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله ورسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله حسنا والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. محمد وآل محمد. جزاک اللہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ پہلا ہے اور آخر ہے، اپنی قدرتوں سے ظاہر اور پوشیدہ ہے
اور تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی، جو اس سے نکلتی ہے، جو آسمان سے اترتی ہے، جو اس کی طرف جاتی ہے، چڑھتی ہے، اسے سب معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ خدا پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ اگر تم کو باور ہو تو تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک خدا تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان زمین کی وراثت خدا ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکے سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، یہ کام وہ برابر پچھلے والوں کے برابر نہیں ہے۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور بعد میں جہاد قتال کیا۔ خدا نے سب سے نیک کا وعدہ تو کیا ہے۔ جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے واقف ہے۔ کون ہے جو خدا کی نیک خلوص سے خدا کو قرض دے، وہ تو اس کو اس سے 10 گنا کرے گا، یہ قرضاً حسناً، اور اس کے لیے عزت کا صلہ ہے اور انہیں جنت ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چڑھ رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا تم کو بشارت ہو، تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد صلی علی وآل محمد تو جزاک وعلی اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اگر چند جزاک منٹ ہیں اللہ۔ تو چند الفاظ اس کے تفسیر کے پڑھ دوں تو جس وقت یہ تصویر نور الثقلین ہے، جس وقت امام زین العابدین صاحب سے توحید کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا خداوند تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں کچھ قومیں آئیں گی جو مسائل میں غور و فکر سے کام لیں گی، اس لیے اللہ نے سورہ قل اللہ نازل کیا، اور سورہ عہد کی، سورہ حدید کی شروع کی چند آیتیں بھی اللہ نے بھیجی۔ اصول کافی میں روایت ہے کہ جب امام حسن سے قرض الحسنہ کی آیت کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ آیت امام کو ہدیہ دینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام نے سے ممکن ہے کہ انہیں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت جبرائیل آئے اور تمہارے یعنی امام علی کے دوستوں کے لیے کچھ چیزیں لائے ہیں، 7 خوبیاں بیان کی ہیں مومن و مومنات کے لیے، تو ان کو جلدی سے پڑھ دیتا ہوں میں۔ موت کے وقت آسانی، وحشت کے وقت انس، تاریک و ظلمت میں نور روشنائی، خوف کے موقع پر امن، میزان عمل کے موقع پر عدل و انصاف، پولیس رات سے آسانی کے ساتھ گزر جانا، دیگر لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہونا، اس حالت میں کہ ان کے نور ان کے سامنے ہیں اور دائیں جانب صحیح کر رہے ہیں۔ تفسیر قمی میں منقول ہے کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کا نور اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوات اللہم صلی علی اللہم صلی محمد۔ علی محمد جزاک وعلی اللہ، محمد۔ جزاک جزاک اللہ۔ اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بڑی خوبصورت جو ہے ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ میں آپ سے تمام احباب سے اس سے پہلے کہ میں ہمارے رفعت سلطان صاحب کو التماس کروں حدیث کے ساتھ کی اپنا ذاتی ایک تجربہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو بڑا ریسنٹ ہے۔ ابھی میں نے یہ کچھ دن پہلے احساس ہوا کہ مجھے بھی تھوڑا سا علم حاصل ہونا چاہیے دین کا، اور میں نے تفسیر پڑھنا شروع کی قرآن پاک کی۔ تو آپ یقین مانیں قبلہ کہ میں نے زندگی میں مطلب چند ہزار کتابیں تو لازماً پڑھی ہیں، بہت زیادہ نہیں تو چند ہزار کتابیں تو لازماً انگلش اردو لٹریچر کی جو ہے پڑھی بچپن سے۔ سر میں نے اتنی زبردست کتاب تفسیر کی، اور اتنی سے کہتے ہیں نا آپ کو وہ اس کو اپنے سحر میں جسے جگڑ لینا، وہ پڑھی۔ اور یہ تفسیر انوار النجف ہے حسین بخش جاڑا صاحب کی،
میری ایک چھوٹی سوچ یہ تھی کہ ہمارے یہاں بہت ساری تفاسیر ہیں لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ مترجم ہیں یا عربی سے یا فارسی سے. جب کسی چیز کا ترجمہ ہوتا ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں تو وہ جو مترجم ہوتا ہے وہ الفاظ کو تو ترجمے میں لے آتا ہے لیکن جس تخیل کے تحت جو لکھی جاتی ہے اصل وہ اس بے کی شک خوبصورتی منتقل نہیں ہو پاتی دوران ترجمہ جو ہے الفاظ کو. تو اس میں آپ کو وہ اس کی اصلی جو مفسر ہے اس کے اصل خیالات سے اس کی پیورٹی سے آگاہی نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر آپ اردو میں پڑھتے ہیں. اردو میں ہمارے پاس دو تفاسیر ہیں, ایک دکن صاحب کی ہمارے انڈیا کے جو ہے اور دوسری حسین بخش جاڑا صاحب کی. تو آپ وہ اس کو پڑھا, میں یقین مانے میری تمام کتابوں کا علم جو میں نے پوری زندگی بھر میں پڑھا ہے وہ ایک طرف, اور اس ایک کتاب کا جو تفسیر کا جو ہے علم جو ان کی لکھی ہے پہلی ابھی میں نے جلد پڑھی ہے وہ ایک طرف. کئی سارے اس نے میرے نظریات و عقائد جو ہے ان کو بہت ریفائن کیا, ذہن کی سوچ کی کئی نئی جوہتیں کھولی اور اتنا لطف آیا. میں آپ ماشاء سب سے ریکمینڈ اللہ. کروں گا ماشاء اللہ. کہ آپ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے, میں کو زیادہ نہیں پڑھتا, میں چند پیج 8 10 15 صفحے ڈیلی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, تو آپ بھی ضرور اس کو پڑھیں, آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی ایک اپنا ذاتی تجربہ آپ سے جی ڈاکٹر حسن اختر صاحب کی حوصلہ افزائی کی بنا جی پہ میں نے کہا میں بھی شیئر جی کر دوں آپ سے. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ گروپ میل میں اس کا حوالہ یعنی ڈال دیں, نام جی وغیرہ, ضرور اور ضرور ضرور, جی میں ضرور تاکہ ڈالوں گا اور آپ سب کو پڑھیں مل گے جائے آپ وہ. کو. جی آپ جی کو جی بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ. التماس کروں گا جناب رفعت سلطان صاحب سے آئیں اور حدیث کتاب کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی صلی علی علی محمد و محمد آل محمد. محمد. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو مبارک دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک ریکارڈ بنایا ہے. آج وہ بانی بھی ہیں, شاعر بھی ہیں. جی ماشاء اللہ جی. اس نے آگے نام میرا بڑھایا, اللہ اس کو سلامت رکھے. 4 جگہوں پہ ان کے نام ہیں. ماشاء اللہ میں یاد رکھوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے نام آگے بڑھایا ہے. بہت پریشر میں ہوں میں جی, مگر اللہ انشاءاللہ 200 میں ہوں, بڑی چیز یہ ہے. بالکل. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی صلی محمد و آل محمد محمد. محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة فأتني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء بدن الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد وجل. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي والكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وله عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد اللهم صل على وعلى محمد وعلى محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ماد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على صل على محمد محمد وآل محمد قال وآل علي محمد. لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عاد النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك الشيء وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ جناب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت الموت وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 الأئمة من ذريته. اللهم صل على محمد. پروردگارا آج جشن صادقین اور جشن مولودین کے صدقے میں ہمیں شب جمعہ کی رحمت اور برکت نصیب فرما. ہمارے جتنے مریض ہیں بالخصوص ڈاکٹر غضنفر عباس صاحب پروردگار ان سبھی مریضوں کو صحت و سلامتی و شفا عطا فرما. آل محمد کے صدقے میں پروردگار جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور آقا کے ظہور میں تاجیل فرما. خدا العالم سے دعا ہے کہ آنے والے اس سال کو سال تعمیر جنت البقیع قرار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ قبلہ. بہت شکریہ. میں سامعین جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے آج کے ماشاءاللہ بانی بھی اور صدر بھی اور ہماری اردو فاؤنڈیشن کے قمر بھی جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب جو ہیں وہ ہمارے آج کے اسپانسر بھی ہیں اور صاحب صدر بھی. التماس کروں گا کہ ان کے مرحومین کے لیے آپ سب کے مرحومین کے لیے میرے مرحومین کے لیے میرے تجافیہ کے مرحومین جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کے والدین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ہوتی ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ اللهم صل على خدا اللہ مغفرت فرمائے انشاءاللہ مرحومین الہی بانی جشن کے مرحومین ان کی قبولی اور حاضرین جشن جو ہے ان کے مرحومین کے اللہ مغفرت فرمائے اور سبھی حضرات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. جہاں بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک حدیث میں پیش کر دوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مصرع ہے، مصرع کے ایک شعر ہے کہ اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، واہ واہ واہ، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا. ہائے ہائے واہ واہ. حدیث مسلم میں ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف
फखलक कुल खल्क लेके आरफा, बस मैं अपने इल्म साथी में छुपा हुआ था, वाह मैंने चाहा कि मैं पहचाना पहचाना जाऊं। तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया सुभान अल्लाह, वाह अपनी मार्फत के लिए। क्या मकसद ये है कि जब वाजिबुल वजूद के अलावा कोई मौजूद न था। अब ये जुमला बड़ा मेरा बड़ा कीमती है, जहाँ से भाई आपने माशाल्लाह बड़ी किताबों का हवाला दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कि मकसद ये था कि जब वाजिबुल वजूद के अलावा कोई मौजूद न था, अब जब कोई मौजूद न था तो न आसमान था, न जमीन थी, न अर्श था, न कुर्सी थी, न दोज़ख, न जन्नत, न कलम, न लौह, न सूरज, न उसकी रोशनी, न चांद, न चांदनी, न सितारे, न उसकी चमक थी, न दमक थी, न फजा थी, न हवा थी, न अब्र था, न घटा थी, न दिन था, न रात थी, न सुरा था, न सुरैया थी, न जिब्राइल थे, न मिकाइल थे, न इसराफील थे, न इब्राहिम थे, न मलाइका थे, न करूबीन थे, न जिन थे, न नस्तास थे, न अकल थी, न हवास थे, न अकल थे, न आदमियत थी, न इंसान थे, न इंसानियत थी, न हैवान थे, न हैवानियत थी, न ताहत थी, न फौक था, न नशेब था, न फराज था, न दरिया थे, न समंदर था, न खिज्र थे, न सिकंदर था, गरज के कुछ न था, बस वो था। तो दफअतन मशियत इलाही में एक ऐसा तफक्कुर आया कि उसने तकवीन आलम और तखलीक कायनात का फैसला कर दिया। बेशक तकवीन दो जुमले दे रहा हूँ। तकवीन आलम के फैसले में अम्र को रखा, तखलीक कायनात के फैसले में मखलूक को रखा। तकवीन आलम का मरहला कौन से होता है? इज़ा अरादल्लाहु शैआ अन यकूला लहू कुन फयकून। ये मरहले कौन में आता है? इधर उसने सोचा, उधर उसने दे दिया, उधर उसने सोचा, उधर उसने दे दिया। पैगंबर के नूरे अक़दस को अल्लाह ने मरहले कौन में रखा है, मरहले तख्लीक में नहीं रखा। वाह 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 जी जी, इसलिए कि मरहले तख्लीक में तदरीज व तदरीज स्टेप बाय स्टेप चीज होती है, मरहले कौन में दफअतन होता है। इसलिए रवायत में आया है अल्लाह ने जब चाहा अपने पैगंबर के नूर को खल्क करे तो उसने इरादा किया, उसने अपने नूर से एक नूर को जाहिर किया जो मोहम्मद का नूर था। कायनात में उस वक्त कुछ न था जब मोहम्मद का नूर खल्क किया जा रहा था। रवायत आगे बढ़ के कहती है हजरत आदम के खिलकत से 9 लाख साल पहले अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को खल्क फरमाया। इसलिए पैगंबर का नूर जो है वो खिलकत अव्वल है, पैगंबर नूर अव्वली है, पैगंबर पहली ऐसी खिलकत है कायनात के अंदर जब कुछ न था तो अल्लाह ने उस नूर को रखा। बस आखिरी जुमला, बात कहने के लिए बहुत है वरना 2 मासूमीन की विलादत है, मुझे कहना था, मैं सवाबन शरीक हो रहा हूँ। अल्लाह ने इस नूर को 100 साल तक सजदे में रखा, उसके बाद 12 हिजाबात में रखा, हर हिजाब में 1,000 साल बढ़ाता रहा, 12,000 साल हिजाब मन्नत में रखा, हिजाब कुदरत में रखा, हिजाब सादत में रखा। जब आखिरी हिजाब में अल्लाह ने रखा वहाँ अल्लाह की तस्बीह करता था नूरे पैगंबर। नूरे पैगंबर जब अल्लाह के शानी पैगंबर पर पसीना आया तो अल्लाह ने एहतमाम फरमाया, अल्लाह ने पैगंबर के पसीने के एक एक कतरे से एक कम 1,24,000 कतरात जब टपके तो एक एक नबी की रूह को खल्क किया। तो सारे अंबिया पैगंबर के पसीने की रूह से, पैगंबर के पसीने से खल्क किए गए हैं। अब हमसे ये न कहना पैगंबर का नूर, उस नूर से फिर एक नूर जुदा हुआ, वो अली इब्न अबी तालिब का नूर था। यानी नूरे अली और नूरे पैगंबर एक ही नूर है,
دو نور نہیں ہے، لہذا ہم سے یہ کہ نہ کہنا چونکہ 1,23,999 انبیاء کی روحوں کو پیغمبر کے پسینے سے خلق کیا گیا ہے، تو میرا پیغمبر 1,23,900 کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد انبیاء سے اس لیے افضل ہے کہ نور علی بھی نور پیغمبر ہے، لہذا فضیلت پیغمبر واہ واہ وہی فضیلت علی ابن ابی طالب کی ہے ما سوائے رسالت و نبوت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے حضور، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے مزہ آ گیا۔ ماشاءاللہ محمد و آل محمد صلوات۔ چل نازیب بھائی جشن تو ہو گیا جی کیا بات ہے، بے شک آپ کیا بات، اللہ نے جو ہے نا جشن تو ہو چکا ہے۔ چار چاند لگا دیے ہمارے جشن میں۔ جی میں اب ہمارے صاحب صدر کی اجازت سے ہمارے جو پہلے منقبت خواہ ہیں، بسم اللہ۔ یہ ہمارے جو منقبت خواہ ہیں جی، یہ جو ہیں یہ بیسیکلی میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، میرے استاد ہیں، اور یہ نا پیچھے سے مجھے میسج کرتے ہیں کہ میرا نمبر پہلا رکھنا، تو وہ جناب ان کی جو ہے وہ حکم کے اوپر ہی جناب زاہد جعفری صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب زاہد جعفری صاحب یار کہ بتانے کو نہیں کہا تھا۔ اوہ سوری $20 واپس دے دیں۔ جزاک اللہ۔ ہاں واپس کر دو۔ ان کی سینیورٹی کو دیکھتے ہوئے مطلب یہ موقع مناسب نہیں ہے زاہد بھائی سر میری مجال نہیں نا کہ میں حکم کی سرتابی کروں، بالکل میرے استاد بھی ہیں۔ میں تو مقصد محفل ہونا چاہیے تھا بھائی۔ یار وہ بعد میں بتاؤں گا، اچھا ٹھیک ضرور بھیج میں۔ یا محمد واہ 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 سبحان اللہ، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس واہ 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 یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس سبحان اللہ۔ کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس سبحان محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا دیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا دیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی بہت گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی، کیا بات۔ میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف
ऐसी घटा छाए वाह वाह के बस वाह पर वाह मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. عجل محمد فرج मुश्किलों में हर घड़ी नादे अली से काम ले آمین. ये दुआ इतनी काम آئی کے आई के के बस बस واہ वाह मोहम्मद جی जब ख्याल आया इलाही कैसी होगी जुल्फ़िकार सामने आँखों के ऐसी बर्क हाय 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 लहराए हाय हाय वाह 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 सैयद छा गया क्या क्या बात काट कर मरहब को जब पहुंची जमीन तक जुल्फ़िकार काट कर मरहब को जब पहुंची जमीन तक जुल्फ़िकार क्या करे जिब्रील से फौरन सदा आई के बस बस वाह 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 صدا آئی کے بس سبحان اللہ سبحان एक दिन मैं लिखने बैठा था शबे हिजरत का वाह 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 क्या कहूँ यार मुझे भी ऐसी नींद वाह 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 क्या कहना वाह 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 क्या नींद आई मोल ली खालिक ने जन्नत के इवज़ कुछ रोटियां फातिमा के माल की थी इतनी महंगाई वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह سبحان اللہ سبحان اللہ. देख अब भी वक्त है दामाने हैं वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई के बस वाह मोहम्मद आ गए जिब्रील अर्श किबरिया को छोड़ कर पंजतन ने की थी ऐसी बज़्म आराई के बस वाह मोहम्मद मकरज उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐ सरोश उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐ सरोश मेरे सराहने से सदा वाह 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 दफतन मेरे सरहाने से सदा واہ आपने पाए
जज़ाक अल्लाह जज़ाक جزاک اللہ ایسا بڑا ہی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے کلام جزاک اللہ خوبصورت جزاک انداز میں اللہ قبول فرمائے آپ کی اس عبادت کو. بہت ہی خوبصورت کلام. میں اس کے ساتھ ہمارے ایک اور ہی بڑے خوبصورت پڑھنے والے نوجوان منقبت خان جناب شہریار مدد صاحب سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین میں اپنا ہدیہ کلام پیش کریں. پر محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ وعلیکم سب السلام. کو شب ولادت باسعادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. اور ساتھ ہی اپنے وقت کے امام کی حضور تہنیت پیش کرتے ہیں دونوں معصومین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی. ایک دفعہ درود پڑھے محمد وعلی محمد پر. اللهم صل على محمد. ظاہر صاحب جو ہے وہ حکم تو دیتے تھے لیکن اس کے بعد جو ہے بڑی مشکل بھی کر دیتے کیونکہ میں ان سے عمر میں بھی اور پڑھنے میں بھی میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس پڑھوں. لیکن انہوں نے پہلے بھی میں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا میرا حکم ہے اس لیے جو ہے اور مجھے ابھی آپ سے آپ کی محبت. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد. قاری وحید ظفر صاحب کی نعت ہے. کوشش کروں گا اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو بسم اللہ کرے گا. اور جناب صدر اور ظفر صاحب اور جہانگیر بھائی سب کی اجازت سے جو ہے میں نعت کا اشعار پیش کرتا ہوں. دفعہ درود پڑھے اور دفعہ محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی. درود پڑھے محمد والے محمد پر. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. ابھی تک تصور تھا جس کا خیال ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جا. میں ایک ہاتھ
संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ न वो हाथ न वो हाथ सुभान अल्लाह, हाय 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 वाह, हाय, वाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली। वाह वाह वाह। हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। दूध पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोहम्मद वाले जो मोहम्मद। बहुत खूबसूरत पूछा है माशाल्लाह माशाल्लाह। कि मैं नजर करने को क्या ले गया था तो तफसील सुन लो। था नातों का एक हार अश्कों के मोती, क्या बात। दुरूदों का गजरा सलामों की डाली, नातों का एक हार अश्कों के मोती, दुरूदों का गजरा सलामों की डाली। धनी अपनी किस्मत का है तो वही है दियारे नबी, जिसने आँखों से देखा मुकद्दर है सच्चा, मुकद्दर उसी का, निगाहे करम जिस पे आका ने डाली, मुकद्दर है सच्चा, मुकद्दर उसी का, निगाहे करम जिस पे आका ने डाली। और दुरूद पढ़े और आखिरी शेर है इसके बाद। सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह। मैं उस आस्ताने हरम का गदा हूँ जहाँ सर झुकाते हैं शाहाने आलम। मैं उस आस्ताने हरम का गदा हूँ जहाँ सर झुकाते हैं शाहाने आलम। मुझे ताजदारों से कम मत समझना, मेरा सर है शायाने ताजे बिलाली। मुझे ताजदारों से कम मत समझना, मेरा सर है शायाने ताजे बिलाली।
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے بے ادنا نہ خالی. درود پڑھیں محمد. واہ 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 اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی وعلی محمد وعلی محمد. بات ہے. ماشاءاللہ شہریار دیکھیے، صاحب کیا بات ہے، بہت خوبصورت واہ. کلام. واہ واہ واہ. میں اس کے بعد ہمارے ایک اور بڑے جذبے والے نوجوان نوحہ خاں، منقبت خاں، میں ان کی ویسے ایک خاص بات آپ کو جن کو میں دعوت دینے لگا ہوں بتا دوں کہ ان کے پاس ماشاءاللہ ایسا خزینہ ہے کلاموں کا کہ اگر ان کو آپ 365 دن کہے نا آپ نے ہر روز نیا کلام جو ہے وہ بدعت اہل بیت میں پیش کرنا ہے تو ماشاءاللہ وہ 365 دن آپ کو نیا کلام سنائیں گے. پڑھتے بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ. جناب میر منتقی صاحب سے مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں اپنا کلام پیش کریں. ماشاءاللہ. شکریہ. حق عقیدت کا میں اس طرح ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. واہ واہ. یا علی کہے کہ محمد کی ثنا کر. واہ 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 بھائی کیا کہ بھائی واہ واہ. بہت پیارا مصرع ہے. یا علی کہے کہ محمد کی ثنا کرتا ہوں. بہت گہرا فکر ہے ماشاءاللہ. قیمت سر ہو اگر تیری زیارت آقا. واہ واہ واہ. قیمت سر ہو اگر تیری زیارت آقا. باخدا شوق سے میں جان فدا کر. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا علی کہے کہ محمد کی ثنا کرتا ہوں. عشق سرکار مدینے میں جو دامن پا گرے ایسے ہر عشق کی میں روز دعا کرتا. واہ 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 بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غازی عباس کے پرچم کے پھریرے کی قسم. غازی عباس کے پرچم کے پھریرے کی قسم. ماتم تشنا لبے کرب و بلا کرتا ہوں. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. واہ واہ واہ. ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. غلامی یہ ہے بادشاہی سے بہتر ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو.
इधर आओ किस्मत जगा कर तो देखो, हबीबे खुदा के गुलामों के आगे सरे ताजदारा भी कम हो रहे हैं। किसी ताजवर की हकीकत ही क्या है, तुम उनकी गुलामी में आकर तो देखो, तुम उनकी गुलामी में आकर तो देखो। वो देखो दो आलम यहाँ झुक रहे हैं, वो जिन्नो बशर खुद सिया झुक रहे हैं। जो तुमको भी है फैज पाने की ख्वाहिश, जबीने अकीदत झुका कर तो कर, देखो। वाह वाह वाह, जबीने अकीदत झुका झुका कर तो कर देखो। तो देखो। सलवात माशाल्लाह माशाल्लाह मतकी भाई, बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम हमेशा की तरह पेश किया। मैं इसके बाद इल्तमास करूंगा हमारे एक और बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले जनाब असगर जैदी साहब से कि तशरीफ लाएं और बारगाह सादिकैन में हदिया कलाम पेश करें। जनाब असगर जैदी साहब। शुक्रिया बहुत बहुत। तमाम हाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। एक नात पेश कर रहा हूँ, एक दुरूद भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा
गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सलवात सलवात। ये थे हमारे असगर जैदी साहब। इसके बाद मैं इल्तमास करूंगा जनाब हमारे डॉक्टर अब्बास जैदी साहब से। तो आपके पास जो है ना अब्बास भाई, वो इफ्तिखार भाई का टाइम भी है अब आपके पास। ओ जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इफ्तिखार फिर भी कहूँगा इतनी देर में कुछ निकाल ले। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब छेड़ रहे हैं आप। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हम तमाम हाजरीन की इजाज़त से, और अगर मौलाना साहब तशरीफ़ रखते हैं, क़िबला ज़फ़र तकवी साहब और जनाब सदर कमर आब्दी साहब, माशाल्लाह, एक बहुत ही मशहूर मारूफ रुबाई है जो कि बहुत ही मशहूर है, लेकिन इसका ज़रा सा मैं बता दूं कि ये हमारे कराची के एक फैमिली प्रैक्टिशनर थे, डॉक्टर यावर अब्बास साहब। तो ये उनका कलाम है और बहुत ही वो काफ़ी उनके बहुत सारे मरसिया गो शायर थे। तो अब बहरहाल मरहूम है, तो मैं पेश करता हूँ। एक दफा दुरूद भेज दें मोहम्मद वाले। किस्मत में मेरी चैन से जीना, वाह वाह वाह, आवाज भाई क्या कह रहे हैं, माशाल्लाह। लिख दे किस्मत में मेरी चैन से जीना, लिख दे और डूबे न कभी मेरा सफीना, लिख दे। और जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए। ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। माशाल्लाह क्या बात है जनाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। एक दफा दुरूद भेज दें तो फिर मैं नात के चंद अशार पेश कर दूं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत खूब। बेशक। कि कोई सलीका है आरज़ू का,
واہ 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 واہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے کرم ہے آقا. جی آواز میں. ماشاءاللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. حقیقت بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں اور تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہلا لگی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے اور عمل کی میرے اساس کیا ہے اور بجز ندامت کے پاس کیا ہے اور رہے سلامت بس ان کی نسبت رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی رہے سلامت بس ان کی نسبت اور عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت اور میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل
حضور کی بندہ پروری ہے اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور تجلیوں کے کفیل تم ہو، اور مراد قلب خلیل تم ہو، اور خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، اور جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کیا کہنے عباس بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد۔ سبحان اللہ عباس بھائی، سلامت رہیے، آپ کو آباد رکھے، ماشاءاللہ بہت ہی آپ حق ادا کر دیتے، ماشاءاللہ کلام بہترین۔ میں اب اس کے بعد التماس کروں گا ہمارے ایک اور بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے، بڑے عابد اور زاہد شخصیت جناب عابد علی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب عابد علی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب کو آج کے عیدین کی مبارکباد، آج کے جشن کی آپ کو بھی، اور جناب صدر کی اجازت سے منقبت کے اور بسم اللہ کے چند اشعار۔ بسم اللہ۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
گوہرے محیط عطائے را کمرے سمائے سخائے را واہ 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 کمرے سخائے واہ شجرے ریاض رضائے را واہ ثمرے نہال واہ کیا کہہ رہے ہیں بہت خوب کیا بات ہے عابد بھائی گل باغ نشونمائے را واہ 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 نگاشنائے ادائے را واہ بہت خوب بکمال شوق رکائے را وہ ہمائے اوج ہوائے را سبحان اللہ سبحان اللہ بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصال کشف الدجا بجمال واہ 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 عابد بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ شب جشن خالق بحر و بر جو طلب ہوئی تو بندھی کمر جی صف انبیاء کی ادھر ادھر وہ نجوم صفت قمر چمن جنا کے کھلے تھے در لگے جھومنے شجر و ثمر ہوئے جبرائیل جو راہ بر تو سوار ہو کے براق پر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ہوئے آپ داخل بز میں وہ چمن کے رنگ وہاں نبو جی نبیوں ملائکہ
के नेक खूब रहे आस्ताने पसर फरू रही सब के कानों को आरज़ू न सुनी किसी ने वो गुफ्तगू जो फिरे वहाँ से वो सुरखरू। वाह 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 वाह। बेशक यही गला था हर एक सू बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लू अलैहि क्या कहने आबिद भाई, क्या जबरदस्त बर वाह मोहम्मद वाले माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद बहुत माशाअल्लाह। आला जनाब, बहुत आला। अच्छा आबिद भाई, ये जो आपने अभी कलाम पढ़ा ना, इसके जो शायर है, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया, मुकालमे डॉक्टर जफर साहब को याद होगा, ये बता सकेंगे कि इन्होंने 3 मिसरे जो है ये लिखे थे पहले, और चौथा मिसरा उनके ज़हन में नहीं था आ रहा। उन्होंने कहा ये रात का वक्त था, हमने कहा चलो सुबह उठ के दोबारा इस पे तफक्कर करूंगा, चौथा मिसरा इसके लिखोगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके ख्वाब में आके चौथा मिसरा लिखा, सल्लु अलैहि व आलिहि, क्या बात, ये आप हुजूर ने उनको फरमाया था, हदिया किया था ये, तब ये क्या रुबाई बात, बनी वाह वाह वाह। और बशूर जुबाना भाई। नहीं जनाब, हम आप इससे पहले कि हमारे आज के बहुत ही अजीम शायर डॉक्टर जफर तकवी साहब को मैं साहिब सदर की इजाजत से नहीं 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 सरकार, नहीं अच्छा नहीं नहीं, वो चले मेरे जनाब, उस्ताद है। ठीक नो है, नो प्लीज, नो नो, चले नेवर जी, नेवर चले ठीक है नेवर जी, दिस विल हैपन। नहीं चले सरकार, जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपका भी सरकार एहतराम बिल्कुल वाजिब है। नहीं। वेरी जाजेद गुड, मैं साहब आप ही नई को नई शायरी है। जी जी मैं जी आप ही को मैं मुब्तदी हूँ क्या कह रहे और जी और आप, पहली मर्तबा नात लिखा हूँ अपनी नहीं जिंदगी में। माशाल्लाह वो भी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह नात बिस्मिल्लाह में से फरमाइए। शायद 4 शेर नात के हैं और 2 भर्ती के डाला हूँ उसमें, चले नहीं मगर माशाल्लाह जी, माशाल्लाह कोशिश ताला आपको कबूल हुआ है। लेकिन मैं वैसे आपकी मैं डॉक्टर इस जफर तकी इस साहब इस की इस इजाजत से खूबसूरत अदा पे जो है वो एक मुझे शेर याद आ गया कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वाह तो वाह आपने जिस तरह इजहार मोहब्बत किया है डॉक्टर जफर तकी साहब के लिए, आप तो जी 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 डॉक्टर साहब मैं फरमाइए। यानी आपका हुक्म सर पर है, मगर मैं ये नहीं कर नहीं सकता। ठीक है सर, मैं सर आप आपका मुंतजिम हैं, आपका पूरा हक अल्लाह है, आपको बिल्कुल, खुश मगर रखे। नहीं सर, मैं खादिम सर। सरकार मैं फिर सरकार आपकी इजाजत से डॉक्टर साहब मैं भी 4 मिसरे पेश बिस्मिल्लाह करके तबर्रकन बिस्मिल्लाह इस इबादत में शामिल हो जाऊं। अच्छा, ये भी अपनी तरह की एक यूनिक जिसे कहते हैं रुबाई है। इसके पहले 3 मिसरे जो हैं वो अरबिक के हैं और चौथा जो है वो पर्शियन का, फारसी का है। तो या साहिबुल जमाल व या सैयदुल बशर, या साहिबुल जमाल या सैयदुल बशर, मिन वजहकल मुनीर लकद नव्वरल कमर। या साहिबुल जमाल, ये तो आप सबको पता है, या सैयदुल बशर इसका तर्जुमा है मिन वजहकल मुनीर, जिसके मुनव्वर चेहरे से लकद नव्वरुल कमर, चांद को रोशनी मिलती है। क्या कहने, ला युमकिनु सना, ला युमकिनु सना कमा काना हक्कुहु, ला युमकिनु मुमकिन ही नहीं, सना उनकी तौसीफ, सना कमा काना जैसे कि था, हक्कुहु उसका हक है। ला युमकिनु सना कमा काना हक्कुहु, बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा जुबाने ज़दे आम, या आपने ये भी रुबाई सुनी होगी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी इसका, कि 3 जो हैं वो मिसरे अरबिक के और चौथा बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तर, ये पर्शियन का बड़ा हसीन इम्तजाज। तो हमारे वो होते अपने सुल्तान राजा सुल्तान मुराद साहब तो उसको मजीद वाजे करते। इल्तमास करूंगा
हमारे आज के साहिब सदर डॉक्टर कमर आबदी साहब से तशरीफ लाएं और अपना कलाम। अरे भाई ऐसा तो नहीं होता। आज हो गया ये साहब। आप बुजुर्गों में है, अगरचे कि मैंने आपसे दो जानू बैठ के कोई इल्म हासिल नहीं किया, आप मेरे डायरेक्ट नहीं है, मगर मैं आपको अपने असातिज़ा में महसूस करता हूँ, अपने बुजुर्गों में है, ये मुमकिन नहीं है सरकार। सदर की एक पोजीशन होती है, इसका एक मौका होता है वो पढ़ने का, और आप तो माशाअल्लाह कमर उर्दू फाउंडेशन है, आपको तो पढ़ना ही है। आप हजरात की बदौलत ये कुछ लिख भी सक रहा हूँ मैं उर्दू फाउंडेशन की इससे, कि वो जो पुश हो रहा है मुझे, तो उस फोर्स में लिख रहा हूँ कुछ, और जो भी है तुकबंदी आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। उजाला ही उजाला है दहर में सदका मोहम्मद का। वाह 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 वाह, बेशक, क्या कह मक्ता है ये, उजाला मतला है ये, देखिए वो भी बोल रहा था मक्ता बोल के, मतला है ये, उजाला ही उजाला है दहर में सदका मोहम्मद का, खुदा जिसको कहे सीधा वो ज्यादा है मोहम्मद का। वाह वाह वाह, खुदा जिसको कहे सीधा वो ज्यादा है मोहम्मद का। खुदा ने नूर से अपने हर एक मखलूक से पहले, खुदा ने नूर से अपने हर एक मखलूक से पहले सजाकर औज से पैदा किया चेहरा मोहम्मद का। वाह 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 वाह, सजाकर औज से पैदा किया चेहरा मोहम्मद का। सदाकत का, मुरव्वत का, मोहब्बत का, सखावत का। सदाकत का, मुरव्वत का, मोहब्बत का, सखावत का, रिसालत का जहां में रोज है चर्चा मोहम्मद का। मोहम्मद रसूलुल्लाह हर नमाज में होता है, सलवात पर मोहम्मद का जहां में रोज है चर्चा मोहम्मद का। क्या बात है। खुदा ने खुद किया मंशूर, खुदा ने खुद किया मंशूर बू तालिब के एहसान को। वाह। खुदा ने खुद किया मंशूर बू तालिब के एहसान को, कि था आगोश बू तालिब ही गहवारा मोहम्मद का। था आगोश बू तालिब ही गहवारा मोहम्मद का। ये दो शेर उसमें किया हूँ, चूंकि सरवर कायनात से ताल्लुक है इसका, मगर नात का ये हिस्सा मैं नहीं समझता, मगर इंशाल्लाह आइंदा जब लिखूंगा तो अल्लाह तौफीक दे के मैं पूरी की पूरी नात उन्हीं के उस पर रहे। मोहम्मद को रिसालत का दिया यूं अज्र उम्मत ने। मोहम्मद को रिसालत का, ये दो शेर मुसलसिल हैं। मोहम्मद को रिसालत का दिया यूं अज्र उम्मत ने, किया पामाल घोड़ों से जिगर पारा मोहम्मद का। किया पामाल घोड़ों से जिगर पारा मोहम्मद का। कहीं तौहीन की उनकी कलम कागज नहीं देकर, कहीं तौहीन की उनकी कलम कागज नहीं देकर, किसी ने गस्ब कर डाला जो था विरसा मोहम्मद का। गस्ब कर डाला जो था विरसा मोहम्मद का। बहुत खूब मख्ता है, आप लोग भी आमीन कहें इस पर। खमर के बख्श दे गफ्फार इस्यां अपनी रहमत से, खमर के बख्श दे गफ्फार इस्यां अपनी रहमत से, कि है वो बंदे आसी मगर शायदा मोहम्मद का। है वो बंदे आसी मगर शायदा मोहम्मद का। उजाला ही उजाला है दहर में सदका मोहम्मद। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही शानदार डॉक्टर साहब आपने। और ये आप वैसे ये वाकई आप सही फरमा रहे हैं कि आपने पहली नात ये लिखी है। पहली नात है, और उसके भी 4 ही शेर पर नातिया हैं, बाकी दूसरे भर्ती हैं। डॉक्टर जफर तखवी साहब उस पे बोल सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। इससे पहले ही मैं बोल दिया ये बात। नहीं, इनका प्रेशर तो डॉक्टर साहब बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं। प्रेशर तो रहता है, वो बहुत कंस्ट्रक्टिव करते हैं, मगर मैं भी गिल्टी फील कर रहा था कि
نہیں بہت زبردست Not come کلام up آپ نے with more ماشاءاللہ پیش کیا، ashar. بہت عمدہ ہے. بہت زبردست، بہت زبردست شکریہ یار. سب اللہ کو پسند کرنے کا واہ شکریہ. واہ بہت خوب. جزاک اللہ. میں اب التماس کروں گا ہمارے سینئر شاعر، ہمارے استاد، بھلے وہ جیسے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ سے ہم نے آپ کے سامنے براہ راست اگر زانو تلمس طے نہیں بھی کیا، لیکن یہ اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ سے بے شک بے شک. اور ہم غائبانہ طور پہ بھی ان کی یقیناً ذکر کرنا نہیں بھولتے. ہمارے سلطان مراد صاحب سے، آپ دونوں شخصیات سے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. التماس کروں گا تشریف لائیے اور بارگاہ سید کین میں اپنا ہدیہ کلام پیش کریں. جناب ڈاکٹر ظفر تقی صاحب. نہیں، بہت بہت شکریہ. آج میں غضنفر صاحب کو مس کر رہا ہوں. ہم سب مس کر رہے ہیں جی، ہم تو سب دعا کریں گے انشاءاللہ. کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے میرے شعراء کرام، کہاں گئے میرے شعراء کرام، نہیں ہے بزم میں ان کے قصیدہ اور کلام. اور سبحان اللہ. میں مس کرتا ہوں شعراء بے کو، شک. کیونکہ ان کا کلام سننے کو موقع ملتا ہے. آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت اور رسول اکرم کی ولادت ہے، تو پہلے میں 2 اشعار امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں پڑھوں گا. شامل ہے دن ولادت جعفر کا جد کے ساتھ، شامل ہے دن ولادت جعفر کا جد کے ساتھ، جس سے بڑھی ہے آج رسالت کی روشنی، جس سے بڑھی ہے آج رسالت کی روشنی. اور مل کر پڑھو درود ظفر آج بزم میں، صلوات مل کر پڑھو درود ظفر آج بزم میں، ظلمت ہو دور پھیلے بصیرت کی روشنی. واہ واہ کیا کیا ہے. واہ واہ. اور یہ کچھ اشعار ہیں. ارشاد. میں چاہتا تو بہت ہوں کہ میں بھی اس طرح سے پڑھوں جیسے اور شعراء اتنی خوبصورتی سے پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال تحت لفظ پڑھتا ہوں میں اس طرح سے. جہاں جس نے سن لی صدائے محمد، جہاں جس نے سن لی صدائے محمد، بنا عمر بھر کو فدائے محمد. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت. جہاں جس نے سن لی صدائے محمد، بنا عمر بھر کو فدائے محمد. بہت خوبصورت. اور ملے معرفت جو رسول خدا کی، ملے معرفت جو رسول خدا کی، تو پھر آخرت ہے دعائے محمد. واہ 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 واہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہنے، ماشاءاللہ. دعائے محمد ہے فخر نبوت، صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد. کبھی کبھی عمر کا تقاضا ہوتا ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں، پنسل سے لکھی ہوئی چیز ذرا سا دیکھنے میں ذرا مشکل ہوتا ہے. بہرحال کہاں کعبہ کے بت، کہاں لامکانی، کہاں کعبہ کے بت، کہاں لامکانی، ہے خالق ہمارا خدائے محمد. سبحان اللہ. ہمارا خدائے محمد. اور ابد تک ہے باقی یہ تحفہ نبی کا، ابد تک ہے باقی یہ تحفہ نبی کا، یہ اسلام ہی ہے بقائے محمد. یہ اسلام ہی ہے بقائے محمد. یہ ارض و سما کی بلندی نہیں ہے، یہ ارض و سما کی بلندی نہیں ہے سوغات رب ارتقائے محمد. سوغائے رب ارتقائے محمد. یہ قرآن کے سورے، یہ آئین فطرت، یہ قرآن کے سورے،
یہ آئین فطرت خدا نے دیا ہم کو لائے محمد. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. واہ واہ. قرآن کے سورے یہ آئین فطرت خدا نے دیا ہم کو لائے محمد. جو ہو متصل عقل انسان کے روح سے، جو ہو متصل عقل انسان کے روح سے، ملے گی اسے ہی رضائے محمد. واہ بے شک. واہ واہ واہ. واہ واہ. ہو جو متصل عقل انسان کے روح سے، ملے گی اسے ہی رضائے محمد. اور نبوت کی اجرت نہ دولت نہ ثروت. واہ. ملاحظہ ہو، نبوت کی اجرت نہ دولت نہ ثروت، ہے شرط معدت ولائے محمد. نبوت کی اجرت نہ دولت نہ ثروت، ہے شرط معدت ولائے محمد. اور فضیلت ایاں سرمئے چشم انسان، فضیلت ایاں سرمئے چشم انسان، ہو قسمت میں گر خاک پائے محمد. فضیلت ایاں سرمئے چشم انسان، ہے قسمت میں جو ہے قسمت میں گر خاک پائے محمد. اور نقطہ ملاحظہ ہو، کہو لبیک یا محمد ظفر یوں. او لبیک یا محمد ظفر یوں، ہمیشہ رہو تم فدائے محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. جہاں جس نے سن لی صدائے بنا عمر بھر کو فدائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بڑا ہی خوبصورت چھوٹی بہر میں آپ نے ماشاء اللہ کمال ہی جو ہے کلام پیش کر دیا ہے. بہت بے شک. اور ایک ایک مصرع بڑا جامعیت رکھتا ہے آپ کے پورے کلام کا. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے علم میں صحت میں مزید برکت عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح ہماری محفلوں کو روشن اور چکا چوند کرتے رہیں. میں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے آخر میں التماس کروں گا کہ وہ زیارت الدعا سے پہلے 5 مرتبہ ہمارے ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی صحت یابی کے لیے اما یجیبو کا بھی فرما لیں. بے شک جناب. سب سے پہلے عیدین مبارک. جی خیر. آپ کو بھی حضور، آپ کو بھی. اور انشاءاللہ ہم دعا سب مل کے کریں گے اما یجیب کی 7 مرتبہ، تاکہ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تک انشاءاللہ ساتھ منائیں، ساتھ عبادت کریں ہمارے ساتھ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا، خصوصاً بیمار کربلا زین العابدین امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ، ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو، اور دیگر مومنین جو ہمارے بیمار ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بیمار ہیں، دوست احباب میں بیمار ہیں، ہماری ملت میں بیمار ہیں. پروردگارہ اس جشن کے صدقے، اس کے ثواب کے صدقے، اور جو ہم عبادات کر رہے ہیں اور جو کرنے والے ہیں اختتام تک، اس کے صدقے صحت کاملہ عطا ہو جلد. میں انشاءاللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چھٹے امام کی زیارت پڑھوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ. اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، میری طرف سے، جملہ مومنین و مومنات اور حاضرین کی طرف سے، جملہ مرحومین ملت جعفریہ کی طرف سے، اس کا ہر لفظ کا ثواب ان ارواح کو پہنچے انشاءاللہ. اور آپ نے میرے والدین کے لیے بھی اور میرے
मरहूम भाई बहनों के लिए भी आपने फातिहा पढ़ा जिसका मैं मशकूर हूँ बहुत दिल से। अस्समी में खाल इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह मुतवज्जे ज़ियारत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या सफ़वत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या इमाम अल-बरा, अस्सलामु अलैका अय्युहल उर्वतुल वुस्क़ा, अस्सलामु अलैका या हब्लल्लाहिल मतीन, अस्सलामु अलैका या नूरहुल मुबीन, अस्सलामु अलैका अय्युहस सादिक़ु जाफ़र इब्न मुहम्मद खाज़िनुल इल्म दाई इलल्लाहि बिल हक़, अस्सलामु अल्लाहुम्मा कमा जअलतहु मादिन कलामिक व वहीक व खाज़िन इल्मिक व लिसान तौहीदिक व वली अम्रिक व मुस्तहफ़िज़ा दीनिक व सल्लि अलैहि अफ़ज़ल मा सल्लैत अला अहदिम मिन औसियाइक व हुजजक अन्नका हमीदुन मजीद। अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअ जमीउम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुगीस अश्शिया व ज़व्वार फी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका अस्सबअ व अब्नाइकल अर्बा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ इस्तिग़ासा में शरीक हो जाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमान अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जतुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि बिहाज़ि सआब बिकुल सआब वलियं व हाफ़िज़ं व क़ाइदं व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले अभी भी चल रहा है। आपने जो इस काबिल नहीं था सदारत के, मगर आप हजरात ने मुझे ये शर्फ बख्शा जिसका मैं मशकूर हूँ, और जो भी आगे बढ़ाए हैं मेरा नाम, इंशाल्लाह उनसे मैं बात करूंगा बाद में। आपने हक अदा किया जनाब। जनाब डॉक्टर कमर आबदी साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, और आपकी इस इबादत को और आज के इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने को और इसकी सदारत करने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं इसके साथ ही हमारे अब्बास हुसैन जाफरी साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करते हुए कि माशाअल्लाह ये ऐसे होनहार फर्जंद हैं कि देखिए अपने वालिद की गैर मौजूदगी में उनके मिशन को, उनके प्रोग्रामों को उसी तरह माशाअल्लाह जज्बे से लेके चल रहे हैं, इसी तरह मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनकी भी तौफीकात में इजाफा फरमाए, उन्होंने इस कार्य खैर में मज़ीद बरकत अता फरमाए। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन को। डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए, वो जल्दी वापस आएँ और हमारे इन प्रोग्रामों में शामिल हों। कि वो डॉक्टर साहब के बगैर जो है ना, वो जिसे कहते हैं कि लाइटें होती हैं उनके दरमियान में जो फानूस की हैसियत होती है, तो हमारे तो फानूस हैं डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम के,
وہ تو لطف ان کو نہیں ہے ہم جی بالکل. سارے مس کرتے ہیں. دعا کیجیے گا اپنی دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے جلدی شفا عطا فرمائے. آمین. الہی اور آمین. تمام احباب کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دنیاوی اور پھر سماوی سے آفتوں سے مشکور ہوں محفوظ رکھے. تمام مومنین کا جنہوں نے اس میں شرکت کی، اور تمام پڑھنے والوں کا. ایک سے ایک اعلیٰ کلام پڑھا گیا، بے ایک شک اعلیٰ انداز میں پڑھا گیا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اردو فاؤنڈیشن کے لیے ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص بھی کم نہیں ہوا، اور جو بیٹھا تھا بس بیٹھا ہی رہا اس جشن مبارک میں. رہنا بھی چاہیے، اور یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے جو مومنین اس میں دل کھول کے حصہ لیتے ہیں، اور بہت اہم اپنا وقت فیملی کا دے کے یہاں پر آتے ہیں، فیملی کو ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ اس میں مزید توفیقات ہمارے عطا فرمائے، ہم کو عطا فرمائے، اور یہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو عبادت ہے، میں نے چند دن پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ عبادت ہے ذکر اہل بیت کہ جس کی جنت کے جو اعلیٰ درجے پہ جو فائز ہستیاں ہیں وہ تمنا کرتے ہیں، وہ حسرت کرتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور ذکر اہل بیت کریں. اتنی عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. اگلی جمعرات تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. شاد رہیں، آباد رہیں. شب بخیر. خدا حافظ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. حقیقت بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو